آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ کاکروچ پارٹی پر پاکستان سے مبینہ تعلقات کے سنگین الزام پر شہر میں سنسنی۔ اس معاملے میں پولیس اسٹیشن میں تحریری شکایت کرائی گئی درج، جس کے بعد سیاسی اور سماجی حلقوں میں مچ گئی ہلچل۔ پولیس نے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے، تاہم ابھی تک کسی بھی سرکاری ایجنسی کی جانب سے ان الزامات کی نہیں ہوئی تصدیق۔ شہر کی پنڈلک نگر پولیس نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے ہنومان نگر علاقے سے نائٹروسن 10 کی 141 نشہ آور گولیاں کی ضبط۔ 3 افراد کے خلاف NDPS ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق معاملے میں ملوث خاتون ملزمہ ماضی میں بھی قتل کے سنگین مقدمے میں کاٹ چکی ہے جیل۔ حکومت مہاراشٹر کے نئے فیصلے کے بعد اب ریاست کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں NCERT کی طرز کا یکساں نصاب کر دیا گیا نافذ۔ حکام کے مطابق اب CBSE اور میونسپل اسکولوں کے سلیبس میں کوئی فرق نہیں رہا باقی۔ دوسری جانب میونسپل اسکولوں کے ہونہار طلباء کی اس حوصلہ افزائی کے لیے 17 جون کو خصوصی تقریب کا بھی کیا جائے گا انعقاد۔ اور مراٹھواڑہ کے سب سے بڑی گھاٹی ہسپتال میں شدید گرمی کے دوران مریضوں کے تیماردار بنیادی سہولیات سے ہیں محروم۔ 42 ڈگری سے زائد درجہ حرارت میں خواتین، بزرگ اور بچے کھلے آسمان تلے انتظار کرنے پر مجبور۔ شہریان کا انتظامیہ سے بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ شہر میں کاکروچ پارٹی کے پاکستان سے تعلق ہونے کا ایک سنسنی خیز اور سنگین الزام لگایا گیا ہے۔ اس معاملے میں پولیس میں براہ راست شکایت درج کرائی گئی ہے۔ شہر میں اس وقت سیاسی اور سماجی حلقوں میں ہلچل مچ گئی جب کاکروچ پارٹی کا مبینہ تعلق سرحد پار یعنی پاکستان سے ہونے کا سنگین الزام لگایا گیا۔ اس چونکا دینے والے دعوے کے بعد سیدھے پولیس اسٹیشن میں تحریری شکایت درج کرائی گئی، جس نے شہر بھر میں سنسنی پھیلا دی ہے۔ اس ہائی پروفائل معاملے کے بعد اب مقامی شہریان اور سیاسی حلقوں کی نظریں پولیس کی تفتیش اور آنے والی کارروائی پر ٹک گئی ہیں۔ تاہم نیوز چینل واضح کرتا ہے کہ فی الحال یہ صرف ایک یک طرفہ الزام ہے اور جب تک پولیس کی تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی یا کسی سرکاری ایجنسی کی طرف سے حقائق کی تصدیق نہیں ہوتی، اس تعلق کو ثابت شدہ حقیقت نہیں مانا جا سکتا۔ پولیس معاملے کی گہرائی سے جانچ کر رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوں۔ آج میں ممبئی سے اورنگ آباد پولیس کمشنر کے پاس آیا ہوں، جو کاکروچ جنتا پارٹی کے فاؤنڈر ہیں ابھیجیت، ان کے لیے میں نے ریٹرن میں کمپلین دی اور اس میں میں نے کلیئر مینشن کرا ہے کہ عمر خالد جو ٹیررسٹ ہیں، عمر خالد کا آدمی ابھیجیت دھپتے ہے جو کاکروچ جنتا پارٹی چلا رہا ہے، ایکچولی اس سب کے پیچھے عمر خالد ٹیررسٹ ہے۔ اور میں نے سر کلیئر مینشن کرا ہے اپلیکیشن میں بھی کہ جو بھی ٹیررسٹ ایکشن جو عمر خالد پہ لگے گئے وہ سارے ایکٹ ابھیجیت پہ لگائے جائیں اور اس کو امیڈیٹلی اریسٹ کرا جائے۔ اور ابھی ابھیجیت نے اناؤنس کرا ہے کہ پونے میں 11 کو وہ پروٹیسٹ کر رہا ہے، وہ پروٹیسٹ بھی ہم روکنے کی سر پوری کوشش کریں گے۔ اور پلیز یہ وہی ٹیکنیک یوز کر رہا ہے جو 2001 میں کیجریوال نے یوز کری تھی، انا ہزارے کو یوز کیا تھا، اور ابھیجیت اپنے پورے دیش کے یووا کو یوز کر رہا ہے۔ یہ بھولی بھالی جنتا سمجھ نہیں پا رہی، مہاراشٹر کے لوگ سمجھ نہیں پا رہا ہے، لیکن میرا فرض ہے سر، میں پوری دنیا کو بتا کے رہوں گا۔ یہ وہی لوگ ہیں سر، ابھیجیت ایکٹے کے وہی لوگ ہیں، کاکروچ وہی کاکروچ جنہوں نے کہا تھا کہ بھگوان رام ماس کھاتے تھے، جبکہ بھگوان رام نے کبھی ماس نہیں کھایا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں سر جنہوں نے کہا تھا کہ بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے، انہی لوگوں کا آدمی ابھیجیت ہے۔ کیسے ان لوگوں کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں اس دیش کی جنتا سے، اور پوچھوں گا پونے سے، مہاراشٹر سے، اس دن 11 تاریخ کو 4 بجے کالج کے باہر بھی کہ کیا سمجھ کے تم لوگ یہاں پہ آئے ہو۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے، اس کا آدمی عمر خالد کا آدمی ہے یہ ابھیجیت، اور اس کے لیے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ وہی ہے جنہوں نے کہا تھا، میں مسلم ہوں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان برہمن بھائی بہنوں سے، جب ابھیجیت کے لوگوں نے کہا تھا کہ برہمن پورے کے پورے سانپ اور نیولے ہیں، یہ وہی ابھیجیت ہے، اور کس طرح لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک چیز کا مجھے جواب چاہیے، یہ لڑائی میں شروع کر رہا ہوں، اور یہ لڑائی جب تک ختم نہیں ہوگی، جب تک ابھیجیت اریسٹ نہیں ہوگا۔ پولیس کمشنر آفس اورنگ آباد کے کھڑا ہوا ہوں میں، پوچھنا چاہتا ہوں پولیس کمشنر سر سے بھی کہ سر ابھیجیت اریسٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ پیسفل پروٹیسٹ کہہ رہا ہے لیکن کوئی پیسفل پروٹیسٹ نہیں ہے، یہ دیش کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ایک جس طرح قصاب نے ہمارے بامبے پہ حملہ کیا تھا، وہ بغیر بتایا آیا تھا، یہ بتا کے ٹیررسٹ آیا ہے، امریکہ سے اس کو ڈپورٹ کرا گیا ہے، US سے اس کو ڈپورٹ کرا گیا ہے، اور یہاں آ کے یہ دیش بھکتی گن گا رہا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا سر، اور سب سے بڑی بات ہے، اگر ہمارے ماں باپ یا کسی کے
माँ बाप को कोई बुरा भला कहता है तो सर हमारा खून खोल जाता है। ये देश के प्रधानमंत्री को बुला के बुरा कह रहा है सर। मैं किसी भी पार्टी से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी भी पार्टी से सर बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री को बुरा भला कह रहा है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभिजीत, अगर तेरे अंदर हिम्मत है, मैं खड़ा रहूंगा पुणे में 11 तारीख को। प्रधानमंत्री की बुराई करके बता, मैं तुझे बताऊंगा क्या होता, कौन होता है फैजल अंसारी और कौन होता है सच्चा देशभक्त। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, अभिजीत दिप्ते इस शहर का जो इंसान है, कॉकरोच जनता पार्टी उमर खालिद की पार्टी है, प्लीज इसको सपोर्ट मत करिए। एक आतंकवाद की पार्टी है और बहुत बड़ा बॉम्ब बन के एक दिन ये फटेगा। प्लीज मेरी आप सबसे गुजारिश है, प्लीज उसको सपोर्ट मत करिए। कोई भी पुणे में प्रोटेस्ट में नहीं जाए। थैंक यू सर। आपके पास में क्या सबूत है कि आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं? हालांकि उसमें जो है तो मिलियन से ज्यादा उनके साथ में लोग जुड़े हुए हैं। जी सर, मेरे भी अच्छा सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल किया है। मेरे भी सर मिलियन फॉलोअर्स हैं, मिलियंस लोग मेरे, मिलियन से भी ज्यादा लोग मेरे वीडियो देखते हैं। यही वजह थी सर जो मैं यहाँ आया हूँ। मुझे हजारों लोगों ने, आप कहेंगे तो मैं दिखाऊंगा, डीएम कराए कि प्लीज उसका सपोर्ट मत करिए। और जंतर मंतर में भी काफी लोग आए सर जिन्होंने उसके अगेंस्ट जो लोग गए हैं। सो पुणे में भी इस तरह के लोग आ रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि प्लीज उसको आप जो सपोर्ट। एलिगेशन कर रहे हैं उसके सबूत है क्या आपके पास? सबूत है सर, बिल्कुल क्या कोर्ट सबूत? पेश करूंगा क्या सर। सबूत? सबूत जो लोग मुझे, देखिए मैं आपको बताऊं सर, उमर खालिद को सपोर्ट क्यों कर रहा है, पहला सवाल मेरा ये है। या अभिजीत के सामने खड़ो के पुणे का उमर पूछने वाला हूँ। खालिद को जो सपोर्ट कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, उसके ऊपर सबूत है क्या? है ना सर मेरे पास सबूत। क्या सबूत? सर सबूत में कोर्ट, मैंने एप्लीकेशन में सब लिख दिया है। वो सबूत को पूरा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। जो लोग हैं मेरे साथ वो भी आ रहे हैं। कोर्ट में मैं साबित करूंगा कि उमर खालिद का टीम है, उमर खालिद का आदमी है और उमर खालिद को सपोर्ट कर रहा है सर, जिसने टेरर अटैक कराए थे, जिसने कहा था कि आसाम को इंडिया से अलग करेंगे। आप बताइए सर, वो उनके लोग पोस्ट कर रहे हैं, सपोर्ट तो कर रहे हैं, तो दुनिया को मालूम है। जो सबूत है, वीडियो है या पोस्ट है, फोटोज है, इमेजेस है, क्या हाँ, सोशल मीडिया पे है काफी पोस्ट, वीडियोज है, कुछ फोटोज है। देख सर, ये चीज धीरे धीरे प्रूफ में करूंगा। इतना तो मुझे आप लोग प्लीज टाइम दीजिए, लेकिन मैंने ये लड़ाई शुरू करी है, वो मैं करके रहूंगा। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है। धीरे धीरे नहीं है, अभी आपके पास आप इल्जाम लगा रहे हैं तो आपके पास क्या प्रूफ है कि भाई उनके वो जो आतंकवादी उनके साथ आप लिंक लगा रहे हैं? बिल्कुल, उनकी, बिल्कुल तो सर। क्या सबूत है? सर उमर खालिद का, आपके अंदर क्या आप ये बात हुई? स्टंट कर आपके रहे हैं? अंदर क्या मैं बात अंदर गया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सर आश्वासन दिया। उन्होंने कहा जो बेस्ट पॉसिबल कार्रवाई होगी। मैंने उनको 2 चीजें बताई। शहर में सफाई निज़ाम को सुधारने के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर ने सख्त रुख इख्तियार किया है। शहर में घंटा गाड़ियों की निगरानी के लिए अब एक खुसूसी कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। मरकजी हुकूमत की स्वच्छता सर्वेक्षण टीम के शहर पहुंचने के बाद म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एडगे ने सफाई के निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए हंगामी मीटिंग बुलाई। कमिश्नर ने हुक्म दिया है कि तमाम घंटा गाड़ियों की लाइव मॉनिटरिंग के लिए एक खुसूसी GIS कंट्रोल रूम शुरू किया जाए। साथ ही हर गाड़ी पर आने का वक्त और जगह का चार्ट लगाना लाजमी होगा ताकि शहरियान वक्त पर कचरा डाल सकें। कमिश्नर ने साफ कहा है कि सड़कों पर कचरा फेंकने वालों से अब सख्त जुर्माना वसूल किया जाएगा और सफाई के कामों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरकजी हुकूमत की स्वच्छता सर्वेक्षण टीम के शहर पहुंचने के बाद म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एडगे ने सफाई के निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए हंगामी मीटिंग बुलाई। कमिश्नर ने हुक्म दिया है कि तमाम घंटा गाड़ियों की लाइव मॉनिटरिंग के लिए एक खुसूसी GIS कंट्रोल रूम शुरू किया जाए। साथ ही हर गाड़ी पर आने का वक्त और जगह का चार्ट लगाना लाजमी होगा ताकि शहरियान वक्त पर कचरा डाल सकें। कमिश्नर ने साफ कहा है कि सड़कों पर कचरा फेंकने वालों से अब सख्त जुर्माना वसूल किया जाएगा और सफाई के कामों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म सेफ ज़चकी मुहिम के तहत 10 साल मुकम्मल होने पर औरंगाबाद में खुसूसी कैंप लगाए गए। इस मुहिम के दौरान 2600 से ज़ायद हामिला ख़वातीन का तिब्बी मुआयना किया गया। वज़ीर आज़म सेफ ज़चकी मुहिम यानी PMSMA को ज़िले में शानदार अवामी रद्द-ए-अमल मिला है। ज़िले के मुख्तलिफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, देही और ज़िलाई अस्पतालों में खुसूसी क़ब्ल अज़ ज़चकी तिब्बी कैंप मुनक़िद किए गए। इस दौरान मजमूई तौर पर 2637 हामिला ख़वातीन की जांच की गई, जिनमें से 771 ख़वातीन का माहिर अमराज़ निस्वां ने मुआयना किया। पूरी मुहिम के दौरान 408 ऐसी माओं की निशानदही की गई जिनका हमल हाई रिस्क यानी इंतहाई हसास ज़मरे में आता है। इन तमाम ख़वातीन को ज़रूरी अद्वियात, तफसीली मशावरत और आला तिब्बी मराकिज़ के लिए रेफरल खिदमात फ़राहम की गईं। महकमा सेहत ने तमाम हामिला ख़वातीन से अपील की है कि वो हर माह की 9 तारीख़ को इस मुहिम का फ़ायदा ज़रूर हासिल करें। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मुस्तहिकीन को रकम जमा कराने का आखिरी मौका दिया है। मुकर्ररा तारीख तक रकम जमा न करने पर फ्लैट का अलॉटमेंट मनसूख कर दिया जाएगा।
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सुंदरवाड़ी, पड़ेगांव, हरसूल और तीसगांव हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 11,120 फ्लैट्स के लिए 30 मार्च 2026 को लॉटरी निकाली। स्कीम के मुताबिक मुंतखब मुस्तहिकीन को फ्लैट की कुल कीमत का 10% हिस्सा 6 जून 2026 तक जमा करवाना था, लेकिन कई लोगों ने अब तक ये रकम जमा नहीं करवाई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कॉरपोरेशन ने आखिरी तारीख बढ़ाकर 18 जून 2026 कर दी है। इंतज़ामिया ने साफ कर दिया है कि ये आखिरी मोहलत है। अगर इस तारीख तक भी रकम जमा नहीं कराई गई तो अलॉटमेंट को मनसूख कर दिया जाएगा और वेटिंग लिस्ट में शामिल दूसरे गरीब और ज़रूरतमंद दरख्वास्त गुजारों को वो फ्लैट दे दिए जाएंगे। कॉरपोरेशन ने तमाम अहल मुस्तहिकीन से फ़ौरन कार्रवाई मुकम्मल करने की अपील की है। शहर के हनुमान नगर में पुंडलिक नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर पर छापा मारकर भारी मिकदार में नशा आवर गोलियां जब्त की हैं और 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुंडलिक नगर पुलिस ने हनुमान नगर गली नंबर 2 में बुध की सुबह तकरीबन 2:30 बजे एक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई अंजाम दी। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नाइट्रोसन 10 की 141 नशा आवर गोलियां और एक मोबाइल फ़ोन जब्त किया। इस मामले में जैश संजय पवार, मंगल तनपुरे और सोनल तनपुरे के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक जैश पवार से ये गैर कानूनी गोलियां बरामद हुईं, जबकि मंगल और सोनल पर उन्हें बेचने के लिए जगह देने का इल्ज़ाम है। ख़ास बात यह है कि मुलजिम मंगल तनपुरे पहले भी कत्ल के एक संगीन मुकदमे में कई साल जेल काट चुकी है और चंद माह कबल ही रिहा हुई थी। इलाके में इसका शदीद खौफ था और पुलिस की इस कार्रवाई से मकामी शहरियान ने राहत की सांस लेते हुए खुशी का इजहार किया। ये कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर अशोक भंडारे और उनकी टीम ने कामयाबी से अंजाम दी। औरंगाबाद देही पुलिस ने सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए एक बड़ी मुहिम शुरू की। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 1000 से ज़ायद ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए लाखों का जुर्माना वसूल किया गया। वाज़ेह हो कि शहर में बढ़ते हुए हादसात और ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने मंगल के रोज़ सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक एक खुसूसी मुहिम चलाई। 7 घंटे की इस सख्त कार्रवाई के दौरान रॉन्ग साइड यानी गलत सिमत में गाड़ी दौड़ाने वाले 966 ड्राइवरों को धर लिया गया और मौके पर ही 6,64,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। इसी मुहिम के दौरान देवलाई चौक में चैम्बर चेकिंग के वक्त एक ऐसी कार पकड़ी गई जिस पर जाली फैंसी नंबर प्लेट लगी थी। ड्राइवर ने माना कि उसने चालान से बचने के लिए नंबर बदला था, जिसके बाद सातारा पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने शहरियान को सख्त वार्निंग दी है कि वो गलत सिमत में गाड़ी चलाने, ट्रिपल सीट सवारी और मोबाइल पर बात करने से बाज आएं, वरना आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पुलिस सुपरिंटेंडेंट प्रकाश जाधव की हिदायत पर जिले के तमाम 23 पुलिस स्टेशनों और ट्रैफिक ब्रांच ने 8 जून को एक खुसूसी मुहिम चलाई। इस दौरान ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वाले 1149 गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और एक ही दिन में 13,84,900 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। कार्रवाई में सबसे ज्यादा 563 ऐसे ड्राइवर थे जो बगैर हेलमेट के सफर कर रहे थे। इसके अलावा सिग्नल तोड़ने वाले 132, बगैर लाइसेंस के 89, ट्रिपल सीट सवारी के 51 और तेज रफ्तारी करने वाले 15 ड्राइवरों पर एक्शन लिया गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2025 में जिले के अंदर 846 सड़क हादसात हुए, जिनमें 538 अफराद की जान चली गई थी। पुलिस का कहना है कि हादसात को रोकने और सड़कों को महफूज बनाने के लिए ये सख्त मुहिम आगे भी जारी रहेगी। औरंगाबाद के ताल्लुका सोएगांव में फसल बीमा के कवानीन में तब्दीली पर किसानों का गुस्सा फट पड़ा। किसानों ने हुकूमत पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए तहसीलदार को मेमोरेंडम पेश किया। ताल्लुका सोएगांव के किसानों ने मरकज़ी हुकूमत की फसल बीमा स्कीम के नए कवानीन के खिलाफ शदीद नाराज़गी का इजहार किया। किसानों का इल्ज़ाम है कि हुकूमत ने बीमा के अहम ट्रिगर यानी मुआवजे की शराइत को ख़त्म करके किसानों की पीठ में खंजर घोंपा है। इससे किसानों को कुदरती आफात का मुआवजा मिलना मुश्किल हो जाएगा। गणेश दोसाने और अरविंद सोहिनी की क़यादत में किसानों के वफ़द ने तहसीलदार को मेमोरेंडम सौंप कर पुराने कवानीन बहाल करने का मुतालबा किया। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर बुआई से पहले मुतालबात पूरे न हुए तो किसान सड़कों पर उतरने पर मजबूर होंगे। औरंगाबाद के मेडिकोर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कमाल कर दिखाया है। उन्होंने दिल की जानलेवा बीमारी से जूझ रहे एक 71 साल बुजुर्ग शख्स को जदीद तरीन बिना ओपन हार्ट सर्जरी के ज़रिए नई ज़िंदगी बख्शी। वाज़ेह हो कि एक 71 साल बुजुर्ग मरीज शख्स गुज़िश्ता 4 सालों से दिल की एक इंतहाई संगीन और जानलेवा बीमारी में मुब्तला थे।
जिसकी वजह से उनका रोज़मर्रा का जीना मुश्किल हो गया था। मरीज की बड़ी उम्र और नाजुक हालत को देखते हुए मेडिकोर अस्पताल के कार्डियोलॉजी माहिरीन ने रिवायती ओपन हार्ट सर्जरी के बजाय एक जदीद और इंतहाई पेचीदा मेडिकल तकनीक TAVI यानी ट्रांस कैथेटर ऑरोटिक वॉल इम्प्लांटेशन का इंतखाब किया। इस जदीद तरीक़े इलाज के ज़रिए बिना किसी बड़े ऑपरेशन के ख़राब वॉल को कामयाबी से बदल दिया गया। सर्जरी के बाद मरीज की हालत में तेज़ी से सुधार आ रहा है और वो तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक ये कामयाबी उनकी कार्डियोलॉजी टीम की आला महारत का मुंह बोलता सबूत है और उसने दिल के पेचीदा इलाज के शोबे में एक नया संग मेल कायम किया है। जे काय असे रुग्ण असतात ज्यांना ओपन हार्ट सर्जरी सांगितलेली आहे परंतु पेशंटची करायची इच्छा नाहीये किंवा दुर्दैवाने सर्जन्स नाही म्हणतायत कारण त्यांची ऑपरेशनची रिस्क जास्त आहे, अशा वेळेला ज्या वेळेला ऑपरेशन्स करण्याची गरज तर फार जास्त आहे परंतु पेशंटचं ऑपरेशन होत नाहीये, अशा वेळेला आपल्याला ओपन हार्ट सर्जरीला एक पर्याय म्हणून पायामधून छोटंसं छिद्र घेऊन सुद्धा आपण वॉल रिप्लेसमेंट हे ऑपरेशन करू शकतो आणि त्यामध्ये ही जी शस्त्रक्रिया आहे ही आपल्या पूर्ण भागामध्ये आज प्रथमच झाली आणि पेशंटला आम्ही काही दिवसापूर्वीच यशस्वी पाठवलेला आहे। याच्यामध्ये विशेष असं होतं की जिथून आपल्याला शस्त्रक्रिया करायची त्या पायाच्या दरम्यानची साईज जी आहे ती फार छोटी होती। अशा वेळेला त्याच्यामध्ये अति प्रगत तंत्रज्ञान वापरून त्याला आम्ही IVL म्हणतो, इंट्राव्हेस्क्युलर लिथोट्रिप्सी, ते वापरून आम्ही कॅल्शियमची त्यामध्ये फोडल्यामुळं पायाची साईज जी जमिनीची होती त्याला मोठं केलं आणि त्याच्यानंतर हे ऑपरेशन आपण करू शकलो। या प्रकारातली जे तंत्रज्ञान आहे IVL वापरून संभाजीनगर आणि आपल्या भागामध्ये झालेली ही पहिली शस्त्रक्रिया होती। जे काही रुग्ण ज्यांचं वयोमान जास्त आहे किंवा ज्यांना वॉलचा आजार आहे परंतु सर्जन्स किंवा म्हणजे सर्जन्स तयार होत नाही ऑपरेशनला बाकी रिस्कमुळे किंवा त्यांना किडनीचा आजार आहे किंवा डायबिटीस जास्त आहे किंवा कॅल्शियम फार आहे, अशा वेळेला जर काही पेशंट ऑपरेशनला तयार होत असतील अशा रुग्णांचं वॉल रिप्लेसमेंट ऑपरेशन आता आपण बिनटाकाच्या शस्त्रक्रियेद्वारे सुद्धा पायातून छोटंसं छिद्र घेऊन करू शकतो। तर अशा प्रकारातली जी काही शस्त्रक्रिया होती ही प्रथमच मराठवाड्यामध्ये झाली। रियासत में नई तालीमी पॉलिसी के तहत तमाम स्कूलों में यकसा निसाब नाफिज होने के बाद अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के CBSE स्कूलों की ज़रूरत पर सवाल खड़े हो गए हैं। इंतज़ामिया अब इस पर नई पॉलिसी बनाने जा रही है। हुकूमत महाराष्ट्र के हुक्म के मुताबिक अब रियासत के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में NCERT की तर्ज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत यकसा निसाब नाफिज कर दिया गया है। इस फैसले के बाद अब CBSE और म्यूनसिपल स्कूलों के सिलेबस में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। डिप्टी कमिश्नर और सदर शोबे तालीम अंकुश पांडे ने बताया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सभी स्कूलों को पहले ही सेमी इंग्लिश बनाया जा चुका है, जहाँ बच्चों को इंग्लिश मीडियम ही की तरह बेहतरीन तालीम मिल रही है। इसलिए अब अलग से CBSE स्कूलों को चलाने की ज़रूरत नहीं बची है। इंतज़ामिया अब ये पॉलिसी तय करने पर गौर कर रही है कि इन स्कूलों को कब तक और कैसे जारी रखा जाए। दूसरी तरफ औरंगाबाद जॉइंट्स ग्रुप की जानिब से 17 जून को एक तकरीब मुनक़िद की जा रही है जिसमें 10वीं बोर्ड के इम्तिहान में 85% से ज़ायद नंबर लाने वाले म्यूनसिपल स्कूलों के होनहार तलबा का इस्तकबाल किया जाएगा और उन्हें आला तालीम के लिए माली मदद भी दी जाएगी। 2026-27 साठी राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे आणि त्यांनी केलेल्या सूचनेप्रमाणे जो राज्य सरकारचा पाठ्यक्रम आहे, राज्य सरकारचा पाठ्यक्रम जो सर्व शाळांमधून राबवायचा आहे तो NCERTच्या धर्तीवर असून NEP पॉलिसीनुसार जे न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जे इंटरॅक्टिव्ह लर्निंग दिलं आहे त्यानुसार असणार असून CBSE व मराठी माध्यमाचे जे पुस्तकं असतील किंवा सेमी इंग्लिशचे असतील त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा म्हणजे फरक असणार नाही, तो अभ्यासक्रम CBSE धर्तीवरच असणार आहे। त्यामुळे CBSE किंवा आपला स्टेट बोर्ड असा काही फरक यापुढे असणार नाही। मागच्या वर्षी पहिलीला त्यांनी अप्लाय केलं, पहिली दुसरी, आता 5वीपर्यंत आपण सगळे क्लासेसला ते पाठ्यपुस्तके देत आहोत। त्यात CBSEने आपले पाठ्यपुस्तके सेमी इंग्लिशचे सेम आहे। त्यामुळे माझं सर्व पालकांना आव्हान आहे की स्टेट बोर्डचे जो CBSEचा आपला ओढ आहे, CBSEकडे जो ओढा आहे तर त्याप्रमाणे आपलं स्टेट बोर्डसुद्धा तेवढंच भक्कम असून तेच पुस्तकं असून शिक्षकही उत्तम दर्जाचे आहेत। तरी सर्व पालकांनी CBSEचा आग्रह न धरता मराठी सेमी इंग्लिश, उर्दू सेमी इंग्लिश या माध्यमांमध्ये सुद्धा जास्तीत जास्त प्रमाणात प्रवेश करावा असं मी
ॲज अ शिक्षण विभाग प्रमुख आवाहन करतो. शैक्षणिक वर्ष 2026-27 हे 15 जूनपासून सुरू होत आहे. राज्य सरकारच्या GRनुसार आपल्याला 15 जून रोजी सर्व शाळांमध्ये आपण महापालिकेतर्फे प्रवेशोत्सव साजरा करणार आहोत, ज्यामध्ये पालक अधिकारी म्हणजे आमचे सर्व उपायुक्त, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, सर्व विभाग प्रमुख हे प्रत्येक शाळा त्यांना दिली जाईल आणि ते शाळेचे पालक अधिकारी आहेत ते शाळेत उपस्थित राहून त्या दिवशी आम्ही प्रवेशोत्सव साजरा करणार आहोत. आमचे महापालिकेचे 15 तारखेला जे शाळा सुरू होणार आहे त्यामध्ये जवळपास 12,000 विद्यार्थी 1ली ते 8वी यांना पाठ्यपुस्तक वाटप व गणवेश वाटप पहिल्याच दिवशी करण्याचं आमचं नियोजन आहे आणि त्या पद्धतीने आमचं नियोजन पूर्ण झालं आहे आणि पहिल्या दिवशी सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश व पाठ्यपुस्तक वाटप आमच्यामार्फत करण्यात येईल. 16 जून 2026 रोजी जायंट्स क्लब औरंगाबाद संभाजीनगर यांच्यामार्फत आपल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार ठेवण्यात आला असून 85% वर जे विद्यार्थी आहेत त्यांचा व त्यांच्या पालकांचा जायंट्स ग्रुपकडून सत्कार ठेवण्यात आला असून त्यांना पुढील शिक्षणासाठी ते मदत करणार आहेत. तसेच पाठ्यपुस्तके व जी काही मदत लागेल जी गुणवंत विद्यार्थी त्यांना जायंट्सतर्फे देण्यात येणार आहे. तरी आमचे महापालिकेचे जे काही विद्यार्थी 85% वर असतील त्यांनी सर्वांना त्या दिवशी आम्ही बोलवणार आहोत आणि त्यांचा तिथे गुणवंताचा सत्कार करणार आहोत. खरीफ सीजन शुरू होने से पहले ही नई फर्टिलाइज़र बुकिंग ऐप ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी. तकनीकी खामियों को देखते हुए रुकन पार्लियामेंट संदीपान भुमरे ने वज़ीर ज़राअत से फौरी मुदाखलत की अपील की है. वाज़ेह हो कि हुकूमत की जानिब से खाद की बुकिंग के लिए मुतारिफ़ कराई गई नई मोबाइल ऐप में शदीद तकनीकी ख़राबियाँ सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से किसानों और ज़रई सर्विस सेंटर के मालिकान को शदीद मुश्किलात का सामना है. ज़रई एसोसिएशन की शिकायत पर एक्शन लेते हुए नव मुंतखब रुकन पार्लियामेंट संदीपान भुमरे ने मुंबई में वज़ीर ज़राअत दत्तात्रेय भरने से खुसूसी मुलाकात. संदीपान भुमरे ने मुतालबा किया कि जब तक इस ऐप की तमाम खामियां पूरी तरह दूर नहीं हो जाती तब तक किसानों के फ़ायदे के लिए पुराना खाद तकसीम निज़ाम ही बहाल रखा जाए ताकि खरीफ की बुआई मुतासिर न हो. इस मौके पर पैठन के MLA विलास भुमरे ने भी मकामी किसानों के मसाइल को उठाया. वज़ीर ज़राअत ने इस मामले में जल्द ही मस्बत तालमेल कायम करके फ़ैसला करने का भरोसा दिलाया है. जालना रेलवे स्टेशन के करीब वाक़े फ्लाई ओवर के पास एक शख्स ने दरख्त से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली. पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है. जालना रेलवे स्टेशन के फ्लाई ओवर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक शख्स की लाश दरख्त से लटकती हुई पाई गई. मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त तुलजा भवानी नगर के रिहायशी रमेश हिरवे के तौर पर हुई है. इब्तदाई मालूमात के मुताबिक रमेश ने लीमू के दरख्त से रस्सी का फंदा बनाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया. वाक़े की इत्तला मिलते ही ताल्लुका पुलिस स्टेशन की टीम फ़ौरन मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए ज़िले के सरकारी अस्पताल रवाना किया. खुदकुशी की असल वजूहात का अब तक पता नहीं चल सका, ताहम पुलिस तफ्तीश में मसरूफ़ है. औरंगाबाद के सरकारी घाटी अस्पताल के बाहर मरीजों के रिश्तेदारों को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. शहरियान ने अस्पताल इंतज़ामिया से वहां फौरी तौर पर शेड लगाने और पानी फराहम करने का मुतालबा किया. नाज़रीन, मराठवाड़ा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी घाटी अस्पताल में रोज़ाना दूर दराज इलाकों से सैकड़ों मरीज़ इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उनके साथ आने वाले तीमारदारों के लिए अस्पताल के बाहर धूप से बचने का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है. इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर चुका है. ऐसे में शदीद और कड़ी धूप के साए में बच्चों, ख़वातीन और बुज़ुर्गों को घंटों खुले आसमान तले खड़े रहना पड़ता है. वहाँ ना तो बैठने की कोई जगह है और ना ही सायादार इंतज़ाम. शहरियान का कहना है कि बार बार मांग करने के बावजूद इंतज़ामिया इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे लू लगने का ख़तरा बढ़ गया है. शहरियान ने पुरज़ोर मुतालबा किया है कि मुताल्लिक़ा हुक्काम फ़ौरी तौर पर यहाँ शेड और पीने के पानी जैसी बुनियादी सहूलियात का इंतज़ाम करें. ज़िला बीड़ के माजलगांव ताल्लुक़े से एक इंतहाई दर्दनाक खबर सामने आई है, जहाँ पुरुषोत्तमपुरी में अक़ीदतमंदों से भरी एक कश्ती दरिया में उलट गई, जिसमें एक खातून जाँ बहक हो गई है. वाज़ेह हो कि ज़िला बीड़ के ताल्लुका माजलगांव के पुरुषोत्तमपुरी में दर्शन के लिए कसीर तादाद में अक़ीदतमंद जमा हुए थे. दरिया अबूर करते वक्त गुंजाइश से ज़्यादा यानी तकरीबन 35 से ज़ायद अफराद के सवार होने की वजह से कश्ती का तवाज़ुन बिगड़ गया और वो दरिया में उलट गई.
حادثہ ہوتے ہی چیخ و پکار مچ گئی، جس کے بعد مقامی گاؤں والوں اور پولیس نے فوراً بچاؤ مہم شروع کی۔ زیادہ تر زائرین کو بحفاظت باہر نکال کر اسپتال پہنچایا گیا، لیکن اس افسوسناک حادثے میں ایک خاتون کی ڈوبنے سے موت ہو گئی ہے۔ انتظامیہ حادثے کی وجوہات کی مزید جانچ کر رہی ہے۔ تعلقہ پھلمری کے چوکا گاؤں میں ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا، جہاں عدالت میں زیر سماعت مقدمہ واپس نہ لینے پر ایک پڑوسی خاندان نے دوسرے پڑوسی پر لاٹھیوں اور چاقو سے حملہ کر دیا۔ چوکا گاؤں کی رہائشی سنگیتا جیسوال کا اپنے پڑوسی واگھ خاندان کے ساتھ زمین کی ملکیت کا عدالتی تنازع چل رہا ہے۔ الزام ہے کہ 9 جون کی صبح ہاؤسا بائی واگھ اور کانچنا بائی واگھ نے سنگیتا پر مقدمہ واپس لینے کا دباؤ ڈالا اور انکار کرنے پر گالی گلوچ کرتے ہوئے حملہ کر دیا۔ اس دوران کانچنا بائی نے چاقو نما چیز سے وار کیا، جس سے سنگیتا کے ہاتھ پر گہرا زخم آیا۔ ماں کو بچانے آئے بچوں امیش اور خوشی کو بھی بے رحمی سے مارا پیٹا گیا۔ یہی نہیں بلکہ یوگیش، بھگوان، لہو اور سومناتھ سمیت دیگر افراد نے لاٹھیوں اور لوہے کے پائپوں سے گھر پر حملہ کر کے CCTV کیمرے، دروازے اور کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ پھلمری پولیس نے 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ شہر کے مصرواڑی علاقے میں کرائم برانچ نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کے خطرناک ہتھیار ضبط کیے ہیں۔ پولیس نے موقع سے ایک ملزم کو گرفتار کیا، جبکہ دوسرا فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ اورنگ آباد کی کرائم برانچ نے مصرواڑی کے گلی نمبر 7 میں ایک مکان پر اچانک چھاپہ مارا۔ اس کارروائی میں پولیس نے 1,03,500 روپے مالیت کے مجموعی طور پر 66 خطرناک ہتھیار برآمد کیے، جن میں الگ الگ سائز کے 58 چاقو اور 8 لوہے کے فائٹر شامل ہیں۔ پولیس نے موقع سے 26 سالہ سونو کو گرفتار کر لیا، جبکہ اس کا بھائی منور خان عرف لالا فرار ہو گیا۔ واضح ہو کہ کرائم برانچ کے سب انسپکٹر ارجن قدم کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ یہ دونوں بھائی مہلک ہتھیار رکھ کر علاقے میں دہشت پھیلا رہے ہیں، جس کے بعد سینئر پولیس انسپکٹر گجانن کلیانکر کی رہنمائی میں یہ کارروائی انجام دی گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے فرار ملزم کی تلاش تیز کر دی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ کاکروچ پارٹی پر پاکستان سے مبینہ تعلقات کے سنگین الزام پر شہر میں سنسنی۔ اس معاملے میں پولیس اسٹیشن میں تحریری شکایت کرائی گئی درج، جس کے بعد سیاسی اور سماجی حلقوں میں مچ گئی ہلچل۔ پولیس نے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے، تاہم ابھی تک کسی بھی سرکاری ایجنسی کی جانب سے ان الزامات کی نہیں ہوئی تصدیق۔ شہر کی پنڈلک نگر پولیس نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے ہنومان نگر علاقے سے نائٹروسن 10 کی 141 نشہ آور گولیاں کی ضبط۔ 3 افراد کے خلاف NDPS ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق معاملے میں ملوث خاتون ملزمہ ماضی میں بھی قتل کے سنگین مقدمے میں کاٹ چکی ہے جیل۔ حکومت مہاراشٹر کے نئے فیصلے کے بعد اب ریاست کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں NCERT کی طرز کا یکساں نصاب کر دیا گیا نافذ۔ حکام کے مطابق اب CBSE اور میونسپل اسکولوں کے سلیبس میں کوئی فرق نہیں رہا باقی۔ دوسری جانب میونسپل اسکولوں کے ہونہار طلباء کی اس حوصلہ افزائی کے لیے 17 جون کو خصوصی تقریب کا بھی کیا جائے گا انعقاد۔ اور مراٹھواڑہ کے سب سے بڑی گھاٹی ہسپتال میں شدید گرمی کے دوران مریضوں کے تیماردار بنیادی سہولیات سے ہیں محروم۔ 42 ڈگری سے زائد درجہ حرارت میں خواتین، بزرگ اور بچے کھلے آسمان تلے انتظار کرنے پر مجبور۔ شہریان کا انتظامیہ سے بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں نوید انجم آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔